Guys, dapat na ay mo welcome to Tarunga, sir. Tarunga, welcome. Tarunga, welcome. Welcome to the island of Hilutungan. Well, let's go to Bentel, Cordoba, okay? Bentel Asia. Okay na kayo na party ka practice. Nabitaw mo papa? Magamit ang pagkasiman ba? Wala sila kabalo, sir. Welcome to Hilutungan Island. Sakop na siya sa Cordoba, okay? Sakto ba? Oh, di ba? Check. Sakop Cordoba. Pero mo ato ta sa Bentel. Wrong spelling, wrong. Hilutungan. Kaamba ko naka-porky. Oy, the vlogger. The vlogger. Dili, video ba? Okay, vlog. Welcome to my guys. Okay, my guys. Welcome to Hilutungan Island. But I will bring you to Bentel Sea. Bentel Sea. Uy, Bentel. Ingon si Kuya. Sir, No, dati. this Bentel is yun. the Caribbean. Kasi may Caribbean restaurant. The Caribbean of Cordoba, Lapu-Lapu. Dito natin makikita si Captain Jack Sparrow. Di ba dad, Bentel? Ingan ka, Bentel? Oh, Bentel lagi, Bentel. Ligo-ligo. So, ma-overnightan ba na po? Dede, ma-overnightan day. Sa una niya, wala pa na ma-repair lang kuhan. Ah, okay, okay. Bagyo, wala pa na-repair Murag daking, kuan. mini hotel ba? Ah, okay. Ang ispito niya. Alayo na ito. Nakainom na.